बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, वहब बिन मंबा रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लबनान के पहाड़ों में पनाह गज़ी हो गईं और हमेशा की तरह वहाँ भी हज़रत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोज़े में गुजारते और सारी सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर देते। ये खाने और पीने में दरख्तों के पत्ते, फल और पानी का इस्तेमाल किया करते। ये सिलसिला कुछ सालों तक जारी रहा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए रोज़े रखने वाली, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज़ सुनकर हज़रत मरियम डर गईं और कांपने लगीं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? तुमको देखकर मैं होश आवाज़ को बरकरार नहीं रख सकी। उस फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं छोटे और बड़ों पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को कब्ज़ करता हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा, आप मौत के लिए तैयार हो जाओ, मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा ईसा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दें, मैं उसे कुछ नसीहतें कर लूँ। उस पर मलकुल मौत ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ताहिर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर मच्छर की भी जान कब्ज़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करने का हुक्म दिया है। मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। हज़रत मरियम कहने लगीं, अगर ये मेरे अल्लाह की रज़ा है तो मैं भी तैयार हूँ। चुनाचे हज़रत मरियम की रूह कब्ज़ कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाए बैठी हैं। हज़रत ईसा को वापसी में ताहिर हो गई और आप रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालिदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं। तो आपने समझा कि वालिदा सो रही हैं। आप अपनी वालिदा के सामने खड़े हो गए और काफ़ी देर खड़े रहे, पर वालिदा जब ना उठी तो हज़रत ईसा ने सोचा कि वालिदा को जगा लेना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप वालिदा के बहुत पास गए और अर्ज़ की, ए मेरी वालिदा, उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपकी गरियाज़ारी का है। क्या आज आपने अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, लगता है कि माँ मीठी नींद सो रही है, इसलिए उन्हें उठाने की मज़ीद कोशिश न की। आप मेहराब के सामने खड़े हो गए, आपने कुछ भी ना खाया पिया। हज़रत ईसा देख रहे थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उठें और दोनों माँ बेटा मिलकर रोटी खाएं। यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हज़रत ईसा मेहराब के पास ही खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरा मुबारक पर अपना चेहरा रखकर बोले, माँ जी, रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपको देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे थे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया गया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी, अपनी माँ के चेहरे से अपने मुंह को हटाओ, क्योंकि आपकी माँ दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता करेगा। उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब मेरे दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गमगुसार कौन होगा, मेरी मदद कौन करेगा। लबनान के जगनी पहाड़ से आवाज़ आई, ए रूह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हो? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा रफ़ीक चाहते हो? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इसराइल आबाद थे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں روح اللہ ہوں، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی اے عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور میں اسرافیل علیہ السلام ہوں۔ یہ لو اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بیچا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر بی بی مریم کو دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ کو ماں سے باتیں کرنے کا حکم مل گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی ماں جی آپ کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ بی بی مریم نے فرمایا کہ بیٹا میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا اماں جان آپ نے رب کو کیسا پایا ہے؟ بی بی مریم نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کی اے ماں آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ استغفار۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور موت کے وقت کی سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔